गौर पूर्णिमा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तांकर ए संसार भितर तले प्रकट रूप रे लीला करथिले तो सेतिकी समय अवधि भितर महाप्रभु कौन करछन्ती श्री शिक्षाष्टकम रचना करछन्ती तो केवल 8टी पद वाला ए शिक्षाष्टकम को रचना करछन्ती तेणु शिक्षाष्टकम रे चैतन्य महाप्रभु तांकर सब किछि जहा प्रदान करियार अछि करछन्ती किंतु ए शिक्षाष्टकम रो विशेष करके तृतीय श्लोक रे कहा अछि तृणाद विष्णु चैन थरोरपि सहिष्णुना अमानेन माननेन कीर्तनीय सदा हरि तो भगवान कर नाम को अचिरे चिरंतन समय पाए हम तले उच्चारण करिया पई चाहिबा सेतेबेले हमहु कौन करियार अछि नाम अपराध रु मुक्त होबार अछि अपराध शून्य है ना कृष्ण नाम तेणु ए अपराध सब बेले हमर रास्ता रे बाधा है कि छिड़ा होची ना बहुत समय हमको लगे मु तो कौन से अपराध करूनी किंतु जेतेबेले आमे बहुत किसी समस्या रे पड़ी जानती केतेबेले आमे भाग्य को दोष दियंती तो केतेबेले भगवान को दोष दियंती सेही अनुसारे यदि आमे सब बेले रिलेट करिया पई चेष्टा करिवा हमर भजन रे काहे कि बाधा आसुची तो आमे सब बेले काहा को दोष देवा दरकार कि अपराध को मु कौन कौन अपराध करिछि तापर करूछि तेणु अपराध रु जेपर्यंत आमे मुक्त हेने से पर्यंत आमे नाम अपराध स्थिति रे ही भगवान कर नाम भजन करिवा नाम अपराध स्थिति रु मुक्त हवा कोनसी सामान्य कथा नुहे यह बहुत ओडिया रे कहनी काठी करो पाठ तेणु आमे प्रयास करिवा दरकार तेणु जो माने चाहुचंती निष्ठा पर साधक भक्त हवा पाई तो निश्चय भाव से माने कोनसी रिस्क न नवा दरकार जीवन रे कि मु अपराध करिकि भजन करिकि मुक्त हेबी एबळे रिस्क नवा दरकार नै केतेबळे आमे अपराध रो मूल कारण अनर्थ अविद्या ऐसो जिनस अपराध रो मूल कारण को खोजिबा आउ ताको बहुत ध्यान पूर्वक रूप रे अवॉइड करिया पई चेष्टा करिबा सेतेबळे ही आमे भगवान कर शुद्ध नाम उच्चारण करिया पई निजको प्रस्तुत करिया तेणु अल्टीमेटली गोटे ही समाधान अछि हला अपराध रो मुक्त हवा पई गोटे ही समाधान अछि जहा हमें पूर्व रे अपराध करिछे या फिर वर्तमान अपराध करूछे बहुत सुंदर श्लोक आसे नाम अपराध युक्तानां नामानि एव हरन्त्यगम अविश्रन्ति प्रयुक्तानि दानि एवार्थकराणि च तो कहबार अछि कि भगवान कर ए जो हरिनाम हमें प्राप्त होचे से हरिनाम को यदि हमें बहुत उच्चारण करिवा भाव गोटे गोटे बुंद आकाश जल धारा वर्षा समय होची भाव बहुत वर्षा एका बेले हम सब आड़े जलमग्न हो बहुत वर्षा हम सेमती बहुत हरिनाम जिते आम करवा से हरिनाम केमती हवा दरकार स्नेह संयुक्त नाम अफेक्शनेट चैंटिंग ऑफ द होली नेम सेतबेले आमे जीवनर विशेष करके मनुष्य जीवन जो लक्ष्य आमे प्राप्त करिया पई धार्य करिछे ताहाक आमे प्राप्त करि पारिबे कृष्ण प्रेम प्राप्त करि पारिबा तेणु टायरलेस चैंटिंग एंड अफेक्शनेट चैंटिंग ए दुईटा जिंस हमर वर्तमान एवं पूर्वर जहाँ अपराध अछि ताको ख्याल करि पारिबे कोन कहली टायरलेस चैंटिंग एंड अफेक्शनेट चैंटिंग टायरलेस चैंटिंग माने कोन कि जो समय टायरलेस माने टायर्ड न होई कि विश्राम न करिकि अविश्रांत भाव रे कृष्ण नाम ग्रहण करियार अछि तेणु खाइबा सोइबा जहाँ मिनिमम बॉडीली मेंटेनेंस अछि ताको अतिरिक्त अलगा समस्त समय रे भगवान कर नाम रा आश्रय हमें ग्रहण करिया दरकार एक्चुअली एटा ही गोटे विधि जेते अधिक नाम ग्रहण करिवो नाम प्रति जनकर आसक्ति आसीबो सेते बेले समस्त प्रकार अपराध रु मुक्त हो परिबो तो सेति पई यदि हमें संग ओ समय रे प्रभावशाली है आमे कहा संगरे रहउचे आउ कहार संग करूचे तो बहुत प्रभावशाली हुए तो हमें निज जीवन को देखिबा ता निश्चय भाव रे चॉइस करिया दरकार कि आमे भल भक्तंकर संगरे रहइबा दरकार सिंसियर डिवोटी का संगरे रहइबा दरकार यदि मु दूरे रे भी अछि एटलीस्ट मु प्रत्येक दिन सिंसियर भक्त मानकर संग करिबा दरकार
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ସିଙ୍ଗଲ ମାଇଣ୍ଡେଡଲି ହରିନାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ନାମନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଦେନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହରିନାମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଭଲ ନାମ ଜପ କରିବାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା କରିବା ଏଇଟା କରିବାନି, ଏଇଟା କରିବା ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ ମେକାନିକାଲ କେବେ ବି ନୁହେଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଚାଣ୍ଟିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଅଫରିଂ ଅଫ ଆ ହାର୍ଟ। ଆମେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଛେ, କିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ତ ସେ ହୃଦୟଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ନମ୍ରତାରେ ଭରପୁର ହବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଶରଣାଗତିର ମନୋଭାବ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ଠାପର ସେବାର ମନୋଭାବ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ରହିକି ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା। ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରଖେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ସମ୍ୟୁକ୍ତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ମାଇ ଲର୍ଡ ଆଇ ହାଭ ଏ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଭବସାଗର ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ସଂସାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ସେବା ସବୁ କିଛି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ମନୋଭାବ ଆମେ ନାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧରିକି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିରହ ଅନୁଭବ କରିବା କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ବାସ୍ତବ ଗୃହକୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେବାକୁ, ତେଣୁ ମତେ ପୁନଃ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର କି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ ଅଛି, ଏ ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବାନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବାନି ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ହୃଦୟରେ ଆମର ସେତିକି ବିରହର ଅନୁଭବ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କି ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକର ମନୋଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, କାହିଁକିନା ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ଆଡଭାନ୍ସ, ଯିଏ ଆଫେକ୍ସନେଟ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆଟେନସନ ଆସିବ, ଆଉ ଆଟେନସନ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଫେକ୍ସନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଆଫେକ୍ସନେଟ ଚାଣ୍ଟିଂ, ସ୍ନେହ ସମ୍ୟୁକ୍ତ ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇ ହରିନାମ ଅମୃତ ରୂପକ ସାଗରର ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଭବସାଗରର ଯୋଉ ଅପରାଧ ରୂପକ ଯୋଉ ଢେଉ ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିପାରିବା ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କି ଦି ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦବା, ଆମେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦି ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, ଜପ ଦି ପ୍ରକାର ଆମେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରିଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ହେଇପାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନ ରହିପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନେହ ସମ୍ୟୁକ୍ତ ନାମ। ତେଣୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଚାଣ୍ଟିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅଫେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ସମ୍ୟୁକ୍ତ ନାମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କାଲି ଜଣେ କାହାକୁ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରିସେପସନିଷ୍ଟ ଜବ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ କି ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ ସମ୍ୟୁକ୍ତ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ କୋଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲ, ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ କିଏ ରହିଯାଉଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ହରିନାମ ଅମୃତ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ହରିନାମ ଅମୃତ।
ओके विशेष धन्यवाद। गौर पूर्णिमा अछि समस्ते श्रृंखलित भाव में प्रॉमिस लेखिया भूलनी कहीं एटा हमर नुआ वर्ष भी तेणु गौराब्द तेणु आहरी दृढ़ भाव में भजन करने भजन मात्रा बढ़िबो ता संगे गुणवत्ता भी बढ़िबो ताले आमे धीरे धीरे भल भजन रे आमे कृष्ण भावना मतरे बंचिक रही पारिबो। शिष्य हरि नाम प्रभु की जय। पे आमे आ गोटे माला जप करवा तापरे यदि किए जप करने चाहिए तेणु कहीं गुरु महाराज भी अच्छा आम जप कर तेणु समस्ते ये कर पार। ओके हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती लोक